Paano ko mag-record? Paano ko mag-record? Okay, arita dire sa labanderahan, pero ang labanderahan hindi gidya daw labandera, pero oo, na automatic tanan dire. Ambot, naga-vlog lang ako, pero ga-advertise lang ako. Patanaw lang di. Oh, wow, kagrabe gidya. Kabuho. Pero amo niya, ari ko diri, amo niyang mga siya diri, amo niyang mga lamesa, may basurahan. Ano pa ini, daw bintana, sang tao, kung nagkikita ka, ka-corny, bla. Pero, ano na, may electric fan, may aircon pa, kag amo niyang kwarto ko. Ang kwarto. Bro, buwas adlaw, lagaw lang ta sa library, tapos ang library, oo daw, pa-tour lang. Ambot, ano pa di? Bro, gwapo pa. Sus Maria Jose, kung gwapo man. Je pense l'imagination parce que je crois tu. Peut-être pour être honnête, il y a des choses, il y a des portes, il y a des blancs, le couleur, évidemment, bien sûr. Actuellement, la température en ce moment est extrêmement carte. L'allemand. T'inquiète pas, gente. T'inquiète pas, chiant. Quel est le mot pour la description de la température? Parce que les circonstances en ce moment est extrêmement froid. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Naturalmente, estoy una cosa. Ich sprach Deutsch. We're done. Ay, sus Maria Jose. Kabasa ako ng mga ini ay di po alas 12 subong kag kinahanglan ako maglagaw didto 2 oras para may ano niya may kamiseta pero wala ko ga why ko ga pungko why oh my god basi may multo didto basi may multo